أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذکرک۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ اپنے مصطفیٰ تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے۔ بڑی توجہ نال بڑے دھیان نال تسی اللہ اندے رسول دی گل سننی اور تساں میرے والے تکنا میں تواڈے سونے اور نیک چہریاں والے تک رہے ہیں۔ اتو آواز آئے گی ایک دوجے نو تاں آپس چے ویندے رہندے ہو، میری آسمان تو اتردی رحمت والے ویکھو۔ جس نبی دی شان اور عظمت آودے بھی بیان کرن، بیگانے بھی کرن اور جندے دوست بھی کرن دشمن بھی کرن یار بھی کرن اغیار بھی کرن سجن بھی کرن تے منافق بھی کرن زمین تے انسان بھی کرن جن دی تعریف جن بھی کرن زمین تے ساری مخلوق جن دا احترام کرے جن دا آسمان تے رب جن دا احترام کرے ان دا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نبی دی سیرت وچونا ایویں دو چار گلاں کرنیاں جانا دعا فرماؤ اللہ میں نو صحیح صحیح بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور جڑا جملہ اللہ جی توانو چنگا لگدا ہوئے نا او میری زبان تے جاری فرمانا جڑا جملہ توانو پسند نہ آنا ہوئے تسی او جملہ میری
دی زبان دے لاگے بھی نہیں آن دینا شام کوٹیا ذرا توجہ فرما لو کس نبی دی گل کرن لگا جس نبی نو پانی بھی پہچان لے درختہ بھی پہچان لے پہاڑاں بھی پہچان لے شیراں تے بلیاں اٹھاں نے پہچان لے حضرت صاحب اس نبی دی گل سنان لگا کہ نبی پاک دی پہچان اللہ نے کیویں کرائی تے کنوں کرائی قرآن آندا ہے اللہ پاک فرماندے نے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہہ دیو سبحان اللہ میں اپنے پاک محمد نو شانہ عطا فرمائیاں نے سردار ابو طالب اے کون ہے اے میرے نبی دے سکے چاچو جی سن نبی پاک دے باپ دی وفات تو بعد ماں دی وفات تو بعد سردار عبدالمطلب اے بھی فوت ہو گئے میرے نبی اکھاں مل دے نا اپنے دادے دے قبر تے کھو کے نا اکھاں وچوں آنسو بہا رہے نے سردار عبدالمطلب نے شام کوٹیوں سن لو اے تے مینوں پتہ ہے نا کہ میں تانوں جو دسن لگا تساں میرے بلے دھیان نہیں کرنا کیونکہ ماشاءاللہ تسی پڑھے لکھے لوگ ہو تانوں ماشاءاللہ پہچان بھی بڑی ہو گئی ہے پڑھیا کون ہے تے نہیں پڑھیا کون ہے چلو نہیں پڑھے بھی سن لو سردار عبدالمطلب نام انج کر کے بیٹے بٹھائے کہن لگے پترو آ میرا پوترا میں اندنال بڑا ہی پیار کرنا پوترو میں دنیا تو جان لگا جینا تے میرے جان تو بعد اینو تتی ہوا نہیں لگن دینی نا تو آڈے وچوں کون اندی پرورش کرے گا سارے آباں کھلی کی تھی سردار عبدالمطلب کہن لگے اے تے فیصلہ میرا پوترہ ہی کرے گا نا ایک کندے کل جانا چاندہ ہے سرکار دادے آکھیا پتر کندے کل جانا چاہنا ہے تے میرے نبی اکھاں مل دے دادے دی گول چوٹھے نا اکھاں مل دے کدی چاچے سردار میرے حمزہ والے ویندے پینے کدی باقی چاچیاں والے سردار ابو طالب والے ٹر پینا تے جاگے چاچو ابو طالب دی گودی چے بے گنا چاچا بھی رو پیا تے بھتیجا بھی رو پیانا میرے نبی روندے اپنے چاچو دی گودی چے بے گنے تے چاچے نے متھا منہ چومیا ہے نا ہون چاچے دے موڑیاں تے باپ والا بھی چاچے دے موڑیاں تے ہون وزن آگئے ہون باپ والا بھی تے کردار ادا کرنے کیونکہ باپ جو کہہ دیتا ہے نا انہوں تکتی ہوا بھی نہیں لگن دینی نا تے واقعاتاً سردار ابو طالب نے ان کر کے سایہ بن کے بخایا اپنے بھتیجے تے نا ایتھوں تک فاطمہ بنت اسد اے سردار ابو طالب دی بیوی ہے نا اندہ نام فاطمہ بنت اسد اکھاں میرے بلے کر لو کون فاطمہ ہے جن دے بدن وچوں حضرت اللہ نے حضرت علی المرتضی ورگے ہیرے پیدا فرمائے نے اندہ نام فاطمہ بنت اسد جڑی حضرت علی دی ماں اندہ نام فاطمہ
حضرت جیڑی نا حسنین حسین دی دادی ہے اندہ نام فاطمہ بنت اسد جن دے پتر نے جنت چے اڈاریاں ماریاں پر لا کے اندہ نام فاطمہ بنت اسد سارے بچے روٹی پک جاندی نا منے منے آکے بے جاندے امی روٹی دے میں نام بیٹے روٹی منگ دے تے فاطمہ بنت اسد کہیں دیاں جب تک میرا پتر محمد نہیں آئے گا نا اونی دیر تو انہوں کھانا نہیں دیاں گی نا پھر واقعیتا نے فاطمہ بنت اسد نے ماں والا پھرنا کردار ادا کر کے وکھایا اوے واقعیتا نے پھر ماں بن کے وکھایا تے میرے نبی نے بھی پھر واقعیتا نے بیٹا بن کے وکھایا جس ٹائم حضرت کان چنا آواز آئی نا سونیا جلدی اٹھ کے کرتے تشریف لے آؤ سرکار آکھیا خیر تے ہے میں دسن والا دے سونیا تواڈی امی فاطمہ بنت اسد فوت ہو گئیاں نے سرکار روندے روندے اٹھے نا اپنی امی فاطمہ بنت اسد والے اور شام کوٹیاں اکھاں میرے والے چوک لینا میں گل کڑی ہستی دی سنا رہے ہیں جن دی تعریفاں جن دے تے درود پاک آسمان دی بارش بھی پڑھ دے پینے میں اس نبی دی گل سنا رہے ہیں جن دے تے درود پاک اے ہواواں اے بھی پڑھ دیاں پیاں نے میں اس نبی دی گل سنا رہے ہیں جن دے تے درود پاک سمندر دا پانی بھی پڑھ رہے ہیں اس نبی دی گل سنا رہے ہیں جن دے تے درود پاک اے درخت اے ساری زمین پہ پڑھ دی ہے اس نبی دی گل سنا رہے ہیں اکھاں چوکلو میرے بھلے پتہ نہیں اگلے جمعے پتہ نہیں اگلے جمعے زندگی موت دا پتہ نہیں دوبارہ ملاقاتاں ہونی یا نہ ہون اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد درود پاک سارے پڑھ لو پیار دے نال محبت دے نال پڑھ لو سارے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار دے چاچا جی سردار ابو طالب اینا دی ماں فاطمہ بنت اسد سونے نبی نا امی دے چاچی دے میت جا کے نا سرکار آکھیا میری چاچی دے کفن دفن دا انتظام کرو کفن دفن دا انتظام ہویا سرکار کہن لگے پیچھے ہٹ جاؤ نا سارے پیچھے ہٹ گئے میرے نبی نے آپ کفن تو پھڑ کے نا اپنے گوڑے نوا کے نا آپ کفن تو پھڑ کے اپنے گوڑے نوا کے نا اپنی چاچی نو قبر اندر لا دی بھی میرے نبی نے آپ ہی لا دیتا ہے نا اے نشان فاطمہ بنت اسد حضرت دی چاچی دی نشان سن لو نا سردار ابو طالب جیسا ٹائم شام دے والے تر پیانے تجارت دی غرض دے نال ملک شام والے جا رہنے تے میرے نبی چاچوں نو کہن لگے چاچوں میں بھی توڑے نال ہی جانا جانا تے سردار ابو طالب نے سوچیا جے میں پیشاں موڑیا کتے بچہ میں گل دل تے نہیں لاج کتھے جا رہے جی سردار ابو طالب کہن لگے اسی مکیوں آ رہے ہیں اسی شام دی منڈی چے جا رہے ہیں اے راہب کہن لگا قافلے والیوں ایک باری سارے کچاویاں چوں باہر آنا ایک باری سارے کچاویاں چوں باہر تے نکلونا سردار ابو طالب اے بھی حیران نے قافلے والے بھی حیران نے انہیں
हाजत करां ये ते कदी बाहर निकलिया नहीं अज इनू की मामला बनया खड़ा है। सरदार अबू तालब कहन लगे गल की आंदा सरदार जी परेशान नहीं होना एक मैं काफले चों शह वेखनी चाहना काफले वाले अपने कचावियां चों बाहर आ रहे सन जिस टाइम मेरे नबी ने कचावे तो थले छाल मारी ए यहूदी राहिब ने इथों गुट तो फड़ के ना अन करके काफले विचों अलग कर लिया ना काफले चों नखेड़ के परां लै आंदे काफले वाले ए पुत्र किंदा है सरदार अबू तालब अगे बड़े कहन लगे ने मेरा बेटा है आंदा सरदार जी अल्लाह दी कसम खा के आना ये तुहाडा पुत्र नहीं हो सकता। सरदार अबू तालब कहन लगे क्यों आंदा सरदार जी ये तुहाडा पुत्र नहीं हो सकता ना ये बच्चा यतीम होएगा इंदा अबू सिर ते नहीं होएगा साड़ियां किताबां च लिखी है। सरदार अबू तालब कहन लगे ओ यहूदी राहिब तेनों दस्या कि नहीं तू किवें बच्चे नूं पहचाने आंदा सरदार जी मैं आपदे महल ते बैठा सा मैं वेंदा पिया सा जिधरों तुहाडा काफला गुजरदा सी दरख्त झुक झुक के सलाम पे करदे सी जिथों तुहाडा काफला लंघदा पिया सी ना मैं वेना पिया ये दरख्तां दियां टाहनियां झुक झुक के सलाम पियां करदियां ते नाल कहन लगा ना तुहाडा खाना मेरे वल्ले आ ठहर जाओ खाना खा के जाना। सरदार अबू तालब कहन लगे ना असी खाने लिए बैठे ना ते धुप बड़ी सी आंदा ओए बच्चे मुहम्मद तू भी अगे आना एक दरख्त दे थले बैठे ना यहूदी राहिबान हुण सारियां दरख्त वाले वेखना एक काफले वाले दरख्त वाले वेखन लग पैना ये उच्चा लम्मा दरख्त मेरे नबी थले बहिंदे गए ते उत्ते छतरी बन के झुक जांदा है उत्ते छतरी यार सही बात करते वेंदा भी पैं टून टून होंदी ये उत्ते छतरी बन के ना अन करके छतरी बन के ऊपर हो गया मेरे नबी नूं दरख्तां ने भी पहचान लिया कहो सुबहान अल्लाह मेरे नबी नूं दरख्तां ने भी पहचान लिया हज़रत जी दरख्तां नूं भी पता है ना ए मुहम्मद ने पढ़ो दरूदे पाक पढ़ लो और दरख्तां नूं भी पता है ना कि ए मुहम्मद ने आप सरकार ना जनाब फारूक आज़म कहन लगे रजी अल्लाह ताला अन्हु कहन लगे ना मैं भी नाल हाँ इधर मेरे वाले तको भी मैं भी नाल हाँ अल्लाह ते नाल ना ए सरदार अबू तालब नूं ए यहूदी राहिबान है चले किथे जे उन्हें क्या शाम जी यहूदी आलमांद है अबू तालब तेनू अल्लाह दे नां दी कसम दे के आना इनू रूम लैके ना जाई रूम लैके ना जाई उन्हें क्या रूम की असी कोई कमी कर रहे हैं सरदार उन्हें क्या सरदार जी तुहानू नहीं पता ये रूम च चला गया इहदे लोकी दुश्मन बन जाएंगे इहदे कतल दे प्रोग्राम बन जाएंगे ये बच्चा अन करीब दोवां जहानां दा सरदार बनन वाला है उन्हां दी सरदारी ते इन्हें खाक च मिलानी उन्होंने किवें बर्दाश्त होएगा लिहाजा ना 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 रूम लैके ना जाना अल्लाह सोने नबी दा दरख्तां इन्ना हया कीता फारूक आज़म कहन लगे ना मैं भी नाल हाँ सुभान अल्लाह सोने नबी दे मैं भी नाल हाँ असी काफला जा रहे सफ़र करते सरकार दे सामने एक बंदा गुजरिया गैर मुसलम सी काफर सी यहूदी सी ते सरकार दे सामने ना आके खड़ा हो गया मेरे सोने पैगंबर आखिया उरे आए मेरे कोल आ जा कहो सुभान अल्लाह साडा ओ नबी जिन्हें काफरां नूं भी दिल ना लाया साडा ओ नबी जिन्हें यहूदियां ते ईसाइयां नूं भी बुलाया है अजकल इन्नी नफरत फैला दी गई है शाबाश शाबाश भाई एक मौलवी दूसरे मौलवी नूं शाबाश चुंझा मारी जांदा है वो आंदा मैं बड़ा वड्डा आलिम हाँ दूसरा दा मैं बड़ा वड्डा सियाने होवन ना
अगे जुम्मा पढ़न वाले ते फड़ डांग लैन 3-4 उन्दियां वाहन मौरां वालियां वाहन भी मौलवी साहब तू सानू कुरान हदीस सुना ये कि फलां मौलवी 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 कदी किसी ने भी सुने किसी ने नूर जहान का गिला किया होवे कदी किसी ने भी सुनिया किसी नसीब औलाद का गिला किया जिथे 4 बंदे बहन के ना जिंदे पिछे जुम्मा पढ़ते हैं उनके गिले शुरू शाबाश तुहाडे बई जिथे 4 बहन के चुंझा उत्ते आपदे मौलवी ने मारी जान लो जी ऐ जै शाबा शाबा भाई अल्लाह उत्तों बाद आंदी तुसीं के जे हो तुहानू आपदे आपदा नहीं पता अल्लाह ओ मौलवी आंदा ओ है ओ आंदा ओ नहीं पढ़िया ओ आंदा ओ नहीं पढ़िया आंदा तू नहीं पढ़िया ओ मर जा किते कोई मर जा शहद खा के भी तू क्यों एवें आदे नेकियां बर्बाद करन सोने नबी काफर सरकार नहीं आख्या भी इन्हों लम्या पा लो पाओ लम्या इन्हों चलो फड़ो काफर नो पाओ लम्या ये मेरे सोने नबी की तरबियत नहीं बल्कि आख्या उरे आ सोने अगे आज वो काफर को लैन आ फरमान लगे मैं अल्लाह दा नबी हाँ मेरा कलमा पढ़ वो आंदा मैं कलमा पढ़ा ना कोई गल ना बात ना मैं तुहानू सियाणू ना पहचानू ना पहला कदी मिले ना कुछ सानू मैं किसी को दसिया ना पूछया मैं किवें कलमा पढ़ा सरकार कहन लगे पढ़ लै मैं अल्लाह दा नबी हाँ जन्नत दे राह पै जाएगा ते नाल सोने नबी हस पैना वो आंदा सोने कलमा पढ़ांगा एक शरत केड़ी शरत हुण तवज्जो फरमाना केड़ी शरत सामने ना एवें 2-4 कर्मा परां दरख्त खड़ा सी किकर दा दरख्त किकर दा हदीस च अल्फाज ने किकर दा दरख्त सरकार नूं आंदा मैं कलमा तां पढ़ांगा जे तुहाडी कोई गवाही देगा ना तुहाडी कोई गवाही देवे ते मन्नांगा ना सरकार कहन लगे आ दरख्त किकर दा जे गवाही देवे ते मान लेंगा वो हस पिया भला कदी दरख्त भी बोले ने ओ हस पिया ना भला कदी दरख्त भी बोले ने ओ हस पिया ओनू की पता है ना ए निशान वाला है अल्लाह ने इन्हें मुकाम वाला बना दिता है ए जिधर भी हाथ करके आखेगा ला पत्थर ते पहाड़ भी बुला छड़ेगा ना ये आंदा हाँ हाँ बोले ते मनांगा आ फरमान लग्यो किकर दे दरख्ता ओथे ना बोली इथे कोल आके दस मैं कौन आ इथे दस इथे 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 आके ना इथे आके दस मैं कौन आ ये धार्मी दी रवायत हजरत जी किस्सा कहानी नहीं इथे आके दस ये दरख्त टुरया जमीन हाल चलांदा चलांदा जमीन फाड़दा फाड़दा कोल आके आंदा अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह आदा सोने तुसी अल्लाह दे नबी हो अल्लाह दे रसूल हो ए उथे खो के आंदा अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह क्यों भी सरकार नूं दरख्तां ने पहचाने कि नहीं एक बारी बाहर वाले भी बोलो सरकार ने दरख्तां नूं पहचाने कि नहीं अल्लाह हजरत जी इत्थे ही बस नहीं हदीस पाक च लिखी है सोने नबी एक दिन सफ़र कर रहा सी सुबहान अल्लाह दी आवाज़ आवे फिर कहो सुबहान अल्लाह सोने नबी ना एक दिन सोने ते प्यारे नबी सफ़र कर रहे सी ते राह च ना सरकार नूं कज़ाए हाजत यानी पेशाब की सरकार नूं हाजत हुई आ फरमान लगे जाबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मैनू कज़ाए हाजत हुण सोने दा नबी आंदा भी कोल उच्ची पहाड़ी कोल नहीं सी
अं चटियल मैदान ते मैं चुप कर गया। सोहने नबी जी हुण मेरे नबी तो शर्मो हया दे पैकर सी ना, अज दे मुंडे खुंडे जिथे वेख्या उत्थे ही नाला खोलिया ते उत्थे थल्ले डंगरां वांगू उत्थे ही बह गए, जिथे वेख्या डंगरां वांगू हैवाना वांगू उत्थे ही पेशाब करन बह गए। हजरत जी ये मुसलमान दी शान नहीं, जिथे बवोगे छिट्टां पा बवोगे ते कब्र च फरिश्ते एडियां लम्मियां डांगां लैके मार मार के तूं कट देंगे। जिन्हों छिट्टां पेशाब जिन्हें छिट्टां पेशाब दियां उत्ते पा लियां ना, पेशाब करन लगे इन्ना मसला नाजुक जी, इन्ना नाजुक मसला छिट्टां पेशाब दियां जे पै गईयां, भावें नमाजी है, हाजी है, कारी है, मौलवी है, सूफी तहजदा पढ़न वाला, पर फरिश्तियां फड़ के तां भी लम्या पा देने। मैं कौन आख एडी वड्डी गल, सोहने नबी आखे सरकार कब्रस्तान चो लंघे, दो कबरां वालियां दी कब्र च मार पै रही सी, कब्र च मार पै रही सी। फरमाया मैनू अल्लाह दस दिता है कब्र च लित्र पैंदे पैने सोहने, ये दोवें हैन कौन? इधर मेरे वाले तको आ फरमान लगे आ गीबतां करन वाला है, मुँह ते होर ते पिछों होर, जिवें अजकल तमाशा यह चले है मुसलमान मुँह ते होर ते पिछों आज गीबतां करन वाला है, कंडियां ओले फरिश्ते मार मार के तू कटदे पे ने, तेरी आ नाल दी कबर ये पेशाब कर लगा छिट्टां इन्हें पाइयां सी, तू समझना बस एवें मजाक ही। परहेज करया कर, पेशाब करन लगा सोने छिट्टां तो परहेज कर, वरना पेशाब दियां छिट्टां पैन वाले नूं नबी पाक ने कब्र च डांगा पैंदियां वेखिया। सोने दा यार आंदा सरकार आख्या दरख्त, ओ दरख्त खड़ा है कोई किलोमीटर दूर, उरे आ दरख्ता। सोने उस नबी दे उम्मतियां दरख्त वाले अं हाथ करे ते दरख्त भज के आंदा है। हुण अज दा मौलवी इलम दी पंड बन्नी फिरदा है, फतवे लाने लई मौलवी साहब कोल ना एक मशीन है, जर्मनी इन्हें मशीन रखी है, अमरीकन मशीन रखी है फतवे लाने लई मौलवी साहब कोलों। इलम दा मौलवी साहब नूं अथरू आया है, इलम दा अथरू है मौलवी साहब नूं, पर कुत्ती नहीं डरदी मौलवी साहब। हजरत जी ओ वेख सरकार सोने नबी लाडले नबी रहीम ते करीम नबी, हजरत साहब जी ईमान होवे अखां चुक मेरे वाले मैं गल करना कित्थों पिया, रब ते यकीन होवे रब्बे मुहम्मद दी कसम अज भी मौलवी कारी कोई मुसलमान नार च दरिया च पैर रखे रब अज भी राह बनाने ते कादर है, पर मौलवी साहब यकीन ही कोई नहीं, इन्ना ईमान ही कोई नहीं, ना ईमान ही कमजोर। हज़रत साहब सरकार आख्या उरे आ बई हो या ईमान अल्लाह मजबूत कर दे, जिया ईमान अब्दुल्ला मुहद्दस रोपड़ी दा कहो रहमतुल्लाह अलैह। गल समझा रही सोने हो, बोलो समझा रही प्यारे हो। माशाअल्लाह सारे नौजवान शाम कोट दे बड़ी मुहब्बत करते हैं, बुजुर्ग भी नौजवान बच्चे भी, अल्लाह इन्हां दी मुहब्बत कबूल फरमाए। तवज्जो करो सरकार दे, अल्लाह तुहानू उम्मती बनाए ते नाले रब तुहानू मुस्तजाब दावत बनाए। यकीन पता जे कि मौलाना अब्दुल्ला मुहद्दस रोपड़ी रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान ते पाकिस्तान कट्ठा है, तको मेरे वाल हिंदुस्तान पाकिस्तान कट्ठा है, थले बोर करते ने टोया मारते ने पानी खारा है। हिंदुओं का आलम भी है, यहूदियों का भी, ईसाइयों का भी, उन्हें जंतर मंतर पढ़े पानी ना पिया मिठा होवे, वो कह लगे कोई मुसलमान बुला वेखो। मुसलमान उस्ताद जी मुसलमाना की बारी आई, उस्ताद जी मास्टर अब्दुल रशीद साहब माशाअल्लाह बड़ी मोहब्बत आले, तको मेरे बल कोई मुसलमान बुला वेखो। मुसलमान ही अल्लाह जे मैं किसी वास्ते जुमे च दुआ कर दिया ना, इत्थों तक मैं परेशान हो गया। सुन जे मैं किसी वास्ते दुआ कर दिया आखे जी लो जुमे दुआ मंगी जाता है, और मैं इत्थे खो तुहानू बद दुआवां दियां, फिर कोई मैनू दुआ वास्ते भरा मुसलमान कह देवे जे मैं जो उनका नाम लैके दुआ कर दिया, वो कई को भी बर्दाश्त नहीं भी होंगी।
अल्लाह दे बंदे हुण दसो मैं करां की, किधर नूं जावां? जे मैं किसी बीमार भरा, जे मैं किसी मुसलमान लई दुआ करदे हां मिंबर ते खो के, ते कईयां नूं ओह भी वट पैण लग पैंदे यार। इत्थों तक यार अल्लाह, अज मैनू ना यकीन जानो सुबह तो लैके 15-20 फोन आए ने जुम्मे च दुआ मंगिया जे, जिहड़ी मिंबर ते खो के दुआ मंगी जाए अल्लाह रद्द ही नहीं करता। तू समझने मजाक ही? अल्लाह मौलाना अब्दुल्ला मुहद्दिस रोपड़ी का इंतखाब होया, उठे मौलाना अब्दुल्ला मुहद्दिस रोपड़ी कहो रहमतुल्लाह अलैह, सोनियो और मिठड़े हो, मेरा गला बड़ा खराब जी, इत्थों रख के ना मेरा सारा कुछ जाम है, हत्ता कि मैनू साह लेना भी मुश्किल है, बोलना तो बड़ी दूर की गल है, पर मैं उनके फैसलों से राजी हाँ। खुद अल्लाह नूं की मंजूर है, जिमें अल्लाह नूं मंजूर है। जरा मैं तुहानूं ना भी पता नहीं खोरे मुलाकात होनी कि नहीं होनी, वो इहो मतलब है मौत का की पता है, खोरे कित्थे जाके डोरी टुट जाए साह वाली। इस वास्ते मैं कहना जिन्ना इस वक्त मैं परेशानी च मुश्किल च गुजर रहा, जिन्नी इस वक्त मेरे ते परेशानी, अल्लाह की कसम रात में मैनू नींद नहीं आती, मेरा साह बंद हो जाता है, पता नहीं खोरे की मामला अल्लाह नूं। और दवाइयां खा खा के ना मैं तो हुण दवाई वेखण ते दिल नहीं करता। अल्लाह ये शिफा खाने तेरे आसमान दे ने, जिन्ने बीमार ने अल्लाह शिफा अता फरमा दे। एक मेरे ना एक पुत्र ने वीर ने इत्थों राय पिंड तो बच्चा है साध, उन्हें मैनू मैसेज किया जे मेरे अखां पानी आ गया, कह रहा सी कि अल्लाह इन्हां दी बीमारी मैनू ला दे, इनू शिफा दे थे। लोगों की मुहब्बत मैं वेख के हैरान, वो आंदा की पिया अल्लाह इन्हां दी बीमारी मैनू ला दो। मेरा भाई कह रहा सी ना रिश्तेदार कित्थे रहिंदा मैं कित्थे रहना, यानी इनका साबित ये होंदा है कि जे खुश होने वाले विच हैं ते दुआवां करने वाले भी विच होणगे ना। जे खुश होने वाले हैं तो इंशाअल्लाह मेरे पिछे दुआवां करने वाले भी लखां की तादाद च ने, लखां की तादाद च, जिहड़ा मैनूं पता ही नहीं। मैं सफ़र ते होना, सुता होना, मेरे पिछे दुआ होंदी। और अगली बात जिहड़ी मेरे पिछे आ फरमान लगे तू इधर चला जा, तू इधर चला जा, आ आई टुर पिया, आ आई टुर पिया। सुभान अल्लाह होण ते आवाज़ आवे, क्यों भी दरख्तां ने सरकार नूं पहचानिया है कि नहीं। जे एक बार सुभान अल्लाह होवे तो मैं फिर तुहाडी मुहब्बत का इजहार, तुहाडी मुहब्बत वेख के ना तुहाडे ईमान नूं झटका लावां। जे कहो सुभान अल्लाह तुसीं जे बुलाओ आका रुख टुर पैंदे ने, मुट्ठी विच कंकर भी दुरूद पढ़ लैंदे ने। तुसीं जे बुलाओ आका रुख टुर पैंदे ने, मुट्ठी विच कंकर भी दुरूद पढ़ लैंदे ने। तेरे गिन गिन दसां ओ तेरे गिन गिन दसां ओ तेरे गिन गिन दसां। सुभान अल्लाह पढ़ो यार। ओ तेरे गिन गिन दसां 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 ओ तेरे गिन गिन दसां। की कमाल सोने तेनू रब ने बनाया बेमिसाल सोने। भी ठंड पई है कि नहीं पई? अल्लाह मेरे नबी नूं तो हर शह ने पहचान लिया, सोने नबी नूं दरख्तां ने पहचान लिया, हर शह ने पहचान लिया। तुसी इजाज़त दियो नमाज पढ़ा छड़िए, मेरे गले का मसला है। इंशाअल्लाह अगले जुमे सी जी इजाज़त दियो तो पौना घंटा हो गया है, अज 15 मिनट छुट्टी दे दियो। इंशाअल्लाह अगले जुमे इत्थों गल अगे चलावांगे, नबी पाक नूं किन्ने किन्ने पहचाने हैं। इंशाअल्लाह कहो ते तुसी इजाज़त दियो खुशी नाल ते जमात करा दईए, क्योंकि मेरे गले का मसला है। तुहाडे सामने सारा कुछ वाज़े हो रहा है। तुसी मेरे
मेरे वास्ते दुआ मंगो, मैं तुहाडे वास्ते दुआ करांगा। अल्लाह ताला तुहानू किसी शै दी अल्लाह थोड़ ना मन देवे। अल्लाह रिज़्क़े हलाल नाल माला माल फरमाए। तुसी जिन्ने आए हो ए जवान बच्चे जिन्ने आए हो, अल्लाह तुहानू इन्ना रिज़्क़े हलाल देवे कि लोकी वेंदे रह जान, उच्ची आमीन कह छड्डो। अल्लाह तुहानू किसे शै दी थोड़ ना आन दे, किसे मोड़ ते। अल्लाह इन्हां दियां दुकानां च, कारोबार च, फसलां च अल्लाह खैरो बरकत फरमा दे। ये नौजवान बुजुर्ग मेरिया मावां भैनां जिन्ने आए ने, अल्लाह सब नू मक्का मदीना विखा दे। अल्लाह छेती मक्का मदीना विखा दे। बाहर माशर रहमत दी बरसात हो रही, मींह पै रही है। हुण हदीस पाक सुन लो, इत्थे हदीस पाक सुन लो, एक फिर गल मुकाइए। इत्थे हदीस पाक सुन लो, जदों बाहर बारिश पै रही होवे ना, मींह पै रहा होवे, उदों अल्लाह दुआ रद्द नहीं करता। ये हदीस पाक जे नंबर 1, फर्जी नमाज तो बाद दुआ रद्द नहीं होती। फर्जी नमाज तो बाद अल्लाह दुआ रद्द नहीं करता, फर्जी नमाज तो बाद दुआ रद्द नहीं होती। ये मसला पल्ले बन लो। कोई मां दा ला दुनिया ते इनू चैलेंज नहीं कर सकता कि फर्जी नमाज तो बाद बोलो दुआ दुआ कबूल होंदी। और जिस टाइम अजान हो जाए, जमात का इंतज़ार 15 मिनट दरम्यान च होंदे ने। हदीस पाक ये भी ना होवे मैं जिम्मेदार हाँ, इन्हां वक्तां च दुआ भी रद्द नहीं होती, दुआ कबूल होंदी। अगे आ जाओ। जिस टाइम सोहने नबी आखे ज़म-ज़म दा पानी, इधर वेखो, ये है भी पानी पी के नहीं बल्कि ज़म-ज़म दा पानी हथे फड़ के, अंज करके ज़म-ज़म दा पानी हथे फड़ के ना दुआ मंगी जाए, वो दुआ रद्द नहीं होती। उस तो बाद सोहने नबी आखे जिस टाइम आसमान तो बारिश पै रही होवे, मींह पै रहा होवे, उस टाइम जो मींह पै रहा होवे, उस टाइम भी दुआ रद्द नहीं होती। अगली गल सुन लो, जे कोई फतवा ना लावे तो जिहड़ा बंदा प्यो ते मां दी जुत्ती सिर ते रख के दुआ करेगा, वो भी रद्द नहीं होगी। जिहड़ा प्यो दे पैर फड़ के दुआ मंगेगा, वो भी रद्द नहीं होगी। जिहड़ा मां दे पैर चुम के फड़ के दुआ मंगेगा, रद्द नहीं होगी। जिहड़ा हज उमरे वास्ते घरों निकल पैंदा है, वो उनकी दुआ रद्द नहीं होती। जिहड़ा सफ़र ते जांदा है, उनकी दुआ रद्द नहीं होती। हजरत साहब जिहड़ा मैदाने जिहाद च निकल पैंदा है, उनकी दुआ रद्द नहीं होती। जिहड़ा बीमार बंदा उनके कोल बीमार पुरसी ली जाओ, यार की हाल है, उनकी बीमार पुरसी ली जाओगे, बीमार दुआ मंगे अल्लाह रद्द नहीं करेगा, अल्लाह बीमार दी दुआ कबूल फरमाएगा। इस करके रहमत दे कतरात ने दुआ मंग छड्डो। जिन्ने बीमार ने अल्लाह शिफा अता फरमा दे। खसूसी पता चले मोहतरम जनाब वलिए कामल हज़रत मौलाना फ़ज़ीलत शेख कारी मुहम्मद इमरान सैफ अलवी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला बीमार ने, एक्सीडेंट होया। सारे मेरे भरा जिन्ने आए हो उन्हां दी बीमार पुरसी वास्ते भी जाया जे, उन्हां दी खिदमत भी करया जे। बीमार पुरसी भी करना, एक आलम दी खिदमत करना बहुत बड़ा सवाब का काम है। किसी आलम की खिदमत करना, अल्लाह ताला शेख साहब नूं शिफाए कामला आजला अता फरमाए। साढ़े एक भाई ने, भाई उस्मान शाकर साहब, वो पत्तो की रहिंदा है, उनकी लत ते कैंसर बन गया है, उनके वास्ते दुआ मंगो। अल्लाह साढ़े उस भाई नूं, अल्लाह उस हाफिज साहब नूं अल्लाह ताला मुकम्मल शिफा अता फरमा दे। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि।